Bubagra Shokpaika Hasteo, Abni Yag Olono, TTAADC, Amtaini, Hamkraini, Wan Sukmu, Nasimu Tui, Joto, Junal, Subjunal Chairman, Abno Kobe, AARC ni Chairman Umani Bagay, Bo Member, Bijikumar Rangkol, ni Manjak Mongtai, TTAADC ni Joto, Executive Member, Chief Executive Member, Tai, Joto, Joto administration by Gedaljak, Adong Rognoti, Tini Kaisa, Kokchamung Panda Klajaka. Kumulumi Agriculture Hall Nogo, Songtazak, O Salni, Pandani Nasimuno Unka, Jetabuk, Tui Lomui, Derawit Omani Nukung Rogno, Tui, Kok Salayani, Tai, Habanogni, Samung Humurogno, O Tui, Lomani Jorao, Bahike, Samung Tangiman Abroti Wan Suklajani, Tai, Dati Dodoro Claynai, Nok Bajak Rogno, Nok Tangani Bagay, Kokchap Mung, Tai, Tui Lomui, Derazak, Juda Juda, Kok Rogno Tinai, Wan Subjak Muno Tino, O Sala Kokchap like her, Tabuk, O meeting Payman Ulonos, Hemanaitam Kokchap Zaka, Yang O Salano TTAADC, Hugba Bedego Samung Kanye, Adong Rock, Jotoi Korok Basisa, Adong Rock, Jono Saisake Rang Laye, Basisa, Sai, Rang Yapre like CEM Purno Chandra Jamatiani Relief Fundo, Jetike or Rangni, Chubachu, Joto, Derazak Nukurog Bisingo, Mantoktani, Chubazak Untung Nino, Borni Oya Permong, Abnotivo Saikanaraka, Rang Chubanairo. Tini edisini Honorable CM Saniyako Relief Fund Bagai Rang 51,000 Thanai 3-4 दिन धरे जे वाति भाई कौमा कामिनी बरो लुक्रो कृषक ताई साधारण बरो जेबे आबाद गुरु लाइखा बरि बागै साइजर राबागै जों अरानो देखा अरां सिनि हुबा बेदिगो साख्रि खाय तंनाय सिनि जतो अफिसार स्पेशली प्राय 52 जना मतो सिनि अफिसार कृषि अधिकारी फान्डिं खायै बर कन्ट्रिबिउट खायनो बागै जोंनो रिमान बनबाय सिनि अनरेबल सीएम टीटीडीसी सुनो लेखना हामबाय रेखा सिनि हुबा बेदिगो जरा अफिसार खाय तंनाय जे जागा तिनि और सुनो माने सिनि माध्यमे जों फाइनेंशियली सापर्ट खालामनो बागै सिनि एडिसिओ तंनाय जतो ताखुफोर बागै अ हामनो जराबो बनबागै बसनो लेखा हामबाय रेखा ताई जोंबो हाममारु सिनि ताखुग्रनो ताई बुकसनो जे जोंनो जेबे सुबावै अ फान्डिं खालामनो আসনো बहुत डिपार्टमेंट থেকে দে জাখা অব ডিপার্টমেন্ট বলতে ন जों তো যতন হুবা বেরাগো সামনে খাইছেন जों 52 जना आपातत जों आपातत रा खाता कन्ट्रिबिउशन खाइ जों दिनै 51,000 एडिशनल अनरेबल सीएम सानियाबो না एग्रीकाल्चर नि जे स्टाफ दंनाय दा ना फरेस्ट डिपार्टमेंट आमति एग्रीकाल्चर जे डिपार्टमेंट जे काम खानाय न जे एग्रीकाल्चर जे प्रोग्राम स्टेट अफिसार दा आमाबो नं बिसिनति आं कोनो कखनो सङो ताइबो जारा खाखा बरो एडिसिओ साख्रि खायनाय बा स्टेट साख्रि खायनाय एडिसि एलाका ताई जनरल एलाकाव जे आथिखाय बियाल बोलते प्राय तंखा बुलतो प्राय तंखा दोनो सुबाना बागै बरोबो उसकाम खायतोना हामबाय जतन लंखा आनि सिमखाय आं मरो एग्रेसारि पिउ जेबा आंखौ खंताबो आं स्टेटनि अफिसार जों स्पेशली तिनि आसके तंथका कारणखा जों जे सुबामानियाबो सिनि बुबा खानाय याक्ति आं सीएम सानियाबो जों याखालामागै जों जत अफिसाराव बोरैबा ब्रेकै जा जतना हामबाय